तो फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से होती है। रात के अंधेरे में हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत से जानवरों का शिकार करने आए हुए होते हैं। वो धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए काफी सारे जानवरों को मार देते हैं और एक शेर के तो पूरे घर वालों को मार देते हैं। वो शेर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। ये शिकारी यहाँ पर जानवरों का गैर कानूनी शिकार कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे भी मिलने वाले थे। अब काफी सारे शिकारी तो यहाँ से निकल जाते हैं। दो शिकारियों को यहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि वो उस आखिरी शेर का भी शिकार कर सके। वो शिकारी उस आखिरी शेर के शिकार के लिए पूरे जंगल में ट्रैप्स लगा लेते हैं और उस शेर की तलाश में निकल जाते हैं। अब ये दोनों शिकारी अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस शेर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से पहले वाले शिकारी को अपने दूसरे साथी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ की डायरेक्शन में जाता है तो देखता है कि उसका साथी बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी था। वो समझ जाता है कि उसके ऊपर शेर ने हमला किया है। वो शेर की तलाश में फौरन आगे की तरफ भागता है तो दूसरे शिकारी के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और अचानक वहीं पर शेर आकर उस पर हमला कर देता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। सीन कट होकर हम डॉक्टर नेट को देखते हैं जो उसी नेशनल पार्क के करीब एक एरिया में आए होते हैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर। यहाँ पर उनका वेलकम करता है मार्टिन, जो कि डॉक्टर नेट का पुराना दोस्त है और आजकल उस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। मार्टिन इन दोनों बच्चियों को उनकी माँ का गांव भी दिखाता है जो कि अब मर चुकी होती है। फाइनली ये लोग मार्टिन के घर आ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हुए हम फील करते हैं कि नेट की बड़ी बेटी मेयर उससे अच्छे से बात नहीं कर रही। वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि जब उसकी माँ बीमार थी तो नेट उनके पास नहीं था और आखिरकार वो उनके लिए तड़प तड़प कर मर गई। इसी नाराज़गी की वजह से एक और मर्तबा उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। हालांकि वो ये सब नोटिस नहीं कर रही थी कि उसके डैड कितना उसके लिए परेशान थे। वो सब कुछ ठीक करना चाहते थे जो खुद उन्होंने गलत किया था, इसीलिए तो वो उन्हें घुमाने भी यहाँ लेकर आए थे। सुबह होते ही ये लोग मार्टिन के साथ नेशनल पार्क के लिए निकल जाते हैं। इस सफारी टूर पर नेट की दोनों बेटियों को बहुत मज़ा आता है। वो उन सारे जानवरों को अपनी आंखों से देखती हैं जिनके बारे में या तो सिर्फ उन्होंने सुन रखा था या पिक्चर्स देखी हुई थी। यहाँ पर ये लोग नेशनल पार्क के एक स्कूल को भी देखते हैं जो अब बंद था। यहाँ पर ये लोग मार्टिन के एक साथी से मिलते हैं और यहीं पर उन्हें एक शेरों की पूरी फैमिली दिखाई देती है। मार्टिन उनके बारे में बताता है कि इस ग्रुप की शेरनियां अपने लायंस के लिए शिकार करती हैं। मार्टिन जैसे ही उन शेरों के पास जाता है तो वो शेर उसके साथ खेलने लग जाते हैं और यहीं पर मार्टिन नोटिस करता है कि उनमें से एक शेरनी जख्मी थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तो शेरनी उसके ऊपर गुर्राने लगती है और इस चीज़ से मार्टिन समझ जाता है कि ज़रूर इस शेरनी को किसी इंसान ने नुकसान पहुंचाया है। किसी शिकारी ने उसको गोली मारी थी। मार्टिन फौरन वापस आकर अपने साथी को उस शेरनी के लिए मदद बुलाने के लिए भेज देता है और ख़ुद वो नेट और नेट की बेटियों को बिठाकर यहाँ से निकल जाता है और शिकारियों के बारे में पता करने लगता है। ये लोग पास के एक गांव में पहुंचते हैं जहां बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। ये देखकर मार्टिन और नेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग घरों के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ सभी इंसान मारे जा चुके थे। इन लोगों की मरी हुई हालत देखकर उन्हें पता चलता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि शेर का है। मार्टिन समझ जाता है कि ज़रूर कोई ऐसा शेर इंसानों से अपना बदला ले रहा है जिसकी फैमिली में से किसी को उन शिकारियों ने नुकसान पहुंचाया होगा। मार्टिन ये भी समझ जाता है कि वो शेर यहीं कहीं करीब ही होगा और उन्हें फौरन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग बाहर निकलते हैं तो नेट अपनी बेटी मेयर को देख लेता है, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। ये लोग घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें पहले भी डर लग रहा था और ऊपर से अचानक उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। ये फौरन चीख की आवाज़ की डायरेक्शन में भागते हैं तो वहाँ नेट को उसकी बेटी बिल्कुल सही हालत में मिलती है। वो असल में एक औरत और एक गाय की लाश को देखकर डर गई थी, इसीलिए चिल्ला दी थी। यहाँ देखने को मिलता है कि उस गाय और औरत को भी उसी शेर ने ही मारा था। ये लोग अब अपने आप को बचाने के लिए फौरन उस गांव से निकलने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे उसी शेर ने जख्मी किया था। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि शेर यहीं कहीं करीब है। उसका शिकार करने के लिए मार्टिन यहाँ से निकल जाता है, जबकि नेट उस आदमी को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो उस आदमी को बचा नहीं पाता। इधर मार्टिन के भी पीछे से शेर आ गया था। अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन गोली तो चलाता है मगर शेर को लग नहीं पाती। गोली की आवाज़ सुनकर डॉक्टर नेट डर जाता है और मार्टिन की तरफ भागता है, लेकिन डॉक्टर नेट को देखकर शेर डॉक्टर नेट की तरफ भागने लग जाता है और डॉक्टर नेट भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागता है। बिल्कुल सही वक्त पर वो गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो जाता है।
پر شیر بھی وہاں آ چکا تھا اور پہلا ہی وار مارتے ہوئے اس نے گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے تھے۔ اب وہ گاڑی کے اوپر چڑھ کر گاڑی کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ گاڑی تو وہ توڑ نہیں پاتا، لیکن ایک طرف کی ونڈو سے اس کا ایک پنجہ یعنی اس کا ایک پاؤں گاڑی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی سے وہ نیٹ کے ایک ٹانگ پکڑ لیتا ہے اور نیٹ کی بیٹی میئر اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس طرح شیر نیٹ کی ٹانگ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ میئر کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اسی لیے وہ گاڑی امبیلنس ہو جاتی ہے اور سامنے ایک کھائی کے اندر گرنے ہی والی ہوتی ہے، مگر سامنے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی چٹان سے ٹکرا کر رک جاتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر نیٹ اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور سکون کی سانس لیتا ہے کہ دونوں اب تک ٹھیک ہیں۔ اچانک انہیں واکی ٹاکی میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ مارٹن ہے، جس کی ٹانگ شیر نے بری طرح زخمی کر دی ہوتی ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ مارٹن نیٹ کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو سکتا ہے، اسے بچانا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو محفوظ رہنا ہے تو گاڑی کے اندر ہی رہنا۔ ڈاکٹر نیٹ فون پر ہی مارٹن کی مدد کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم لائٹر سے اپنا چاقو گرم کرو اور اسے اپنے زخم پر لگا لو، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ جب مارٹن ایسا کرتا ہے تو اسے شدید درد ہوتا ہے اور وہ زور زور سے چیخنے لگتا ہے، اتنی زور سے کہ نیٹ اور اس کی بیٹیاں بھی اس کی آواز سن لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ مارٹن ان کے قریب ہی ہے۔ ڈاکٹر نیٹ اسے ڈھونڈنے کے لیے گاڑی سے باہر نکل آتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ مارٹن بتاتا ہے کہ وہ ہنٹر بلائنڈ کے قریب ہے۔ میئر بلائنڈ دیکھ لیتی ہے اور گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ نیٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے میئر کا باہر نکلنا درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسی لمحے شیر اچانک گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ نیٹ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ گاڑی سے گر جاتا ہے اور نیچے چھپ جاتا ہے۔ شیر اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا سر پھنس جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ادھر میئر مارٹن تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ جیسے ہی نیٹ گاڑی کے نیچے سے باہر آتا ہے، شیر فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دراصل شیر نے نیٹ کو باہر نکالنے کے لیے یہ چال چلی ہوتی ہے۔ شیر نیٹ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ عین وقت پر نیٹ کی چھوٹی بیٹی نورا بہادری دکھاتے ہوئے شیر پر ڈارٹ گن چلا دیتی ہے۔ شیر زخمی ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نیٹ اور نورا محفوظ رہتے ہیں۔ اسی دوران میئر مارٹن کو لے کر واپس آتی ہے۔ واضح ہوتا ہے کہ مارٹن کو ٹانکے لگانے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ ایڈ کٹ گاڑی میں ہوتی ہے۔ نیٹ بغیر کسی درد کم کرنے والی دوا کے مارٹن کے زخم پر ٹانکے لگاتا ہے۔ شدید درد کی وجہ سے مارٹن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوپہر آہستہ آہستہ رات میں بدل جاتی ہے۔ جب مارٹن ہوش میں آتا ہے تو سب سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ مارٹن کہتا ہے کہ اس شیر کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ عام حالات میں شیر اس طرح انسانوں کو نہیں مارتے اور نہ ہی گاڑیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ غالباً شکاریوں نے اس کے پورے خاندان کو مار دیا تھا اور اب وہ بدلہ لے رہا ہے۔ یہ سن کر نیٹ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنی بیٹیوں کو ہر حال میں محفوظ مقام تک پہنچانا ہوگا۔ مارٹن کہتا ہے کہ اس وقت گاڑی ہی سب سے محفوظ جگہ ہے اور انہیں ریڈیو کے ذریعے مدد بلانی چاہیے۔ اچانک انہیں گاڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلح آدمی آ رہے ہیں۔ مارٹن اور نیٹ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہ شکاری ہیں جنہوں نے شیر کے خاندان کو مارا تھا، اسی لیے شیر اتنا وحشی ہو چکا ہے۔ نیٹ سب کو رکنے کو کہتا ہے اور خود آگے بڑھ کر شکاریوں سے بات کرتا ہے۔ وہ انہیں پاگل شیر کے حملوں کے بارے میں بتاتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکلنے میں مدد دیں۔ شکاری پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور نیٹ فوراً مان جاتا ہے۔ شکاری گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں اور مارٹن کو دیکھ لیتے ہیں۔ مارٹن ایک اینٹی پوچنگ مینیجر ہوتا ہے۔ شکاری اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے غیر قانونی شکار کی رکاوٹ بنتا رہا ہے۔ مارٹن نے ان کے کچھ ساتھیوں کو بھی مروایا تھا، اسی لیے وہ سب کو قید کر لیتے ہیں۔ اسی وقت شیر دوبارہ واپس آتا ہے اور شکاریوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر نیٹ اور اس کا خاندان گاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ نیٹ شکاریوں کی گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے مگر چابیاں نہیں ملتی۔ نیٹ کو یاد آتا ہے کہ ایک خاص شکاری کے پاس چابیاں تھیں۔ وہ انہیں لینے جاتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ گاڑی میں ہی چھپی رہیں۔ نیٹ آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا ریڈیو آواز کر دیتا ہے۔ نیٹ کے ہاتھ سے ریڈیو گر جاتا ہے۔ شیر درخت کے نیچے رک جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ نیٹ نیچے اترے تاکہ وہ اسے مار سکے۔ نیٹ بری طرح ڈر جاتا ہے۔ اچانک درخت میں موجود ایک سانپ نیٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ نیٹ سانپ کو پکڑ کر پوری طاقت سے شیر کی طرف پھینک دیتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر شیر گھبرا جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیٹ فوراً درخت سے نیچے اترتا ہے اور ایک تالاب پار کرتا ہے۔ پانی کی آواز سن کر شیر دوبارہ اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔
ऐन वक्त पर नेट छुपने में कामयाब हो जाता है। इधर नेट की बेटियां देर होने की वजह से खौफजदा हो जाती हैं और गाड़ी का हॉर्न बजा देती हैं, जिससे शेर मुतवज्जे हो जाता है। नेट को एक शिकारी की लाश मिलती है, उसके पास गाड़ी की चाबियां होती हैं। मार्टिन चाबियां और बंदूक लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त शेर बच्चियों वाली गाड़ी तक पहुंच जाता है और वो दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। मार्टिन उन्हें पुरसकून रहने को कहता है। शेर गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है और आखिरकार शीशा तोड़ देता है। वो मेयर पर झपटता है, जिससे गाड़ी का तवाजुन बिगड़ जाता है। खाई का किनारा टूट जाता है और गाड़ी नीचे गिरने लगती है। मार्टिन फौरन शेर को पकड़ लेता है और बच्चियों को गाड़ी से छलांग लगाने को कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, गाड़ी का वजन बदल जाता है और वो गहरी खाई में जा गिरती है। शेर छलांग लगाकर बच जाता है, मगर मार्टिन गाड़ी में फंस जाता है। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी होती है और उसमें से पेट्रोल बहने लगता है। मार्टिन जान लेता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। शेर नीचे उतरकर मार्टिन की तरफ बढ़ता है। मार्टिन एक आखिरी और बहादुर फैसला करता है। वो बहते हुए पेट्रोल को आग लगा देता है। जोरदार धमाका होता है। वो शेर को मारकर उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मार्टिन जान दे देता है और नेट टूट जाता है, मगर रोने का वक्त नहीं होता। वो मेयर के जख्मों पर पट्टियां बांधता है और सब शिकारियों की गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं।